والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. یا اللہ جو مسلمان بیمار شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. آمین. یا اللہ جو بھی اولاد اولاد صالح نصیب فرما. یا اللہ سارے عزیزان محترم بھائی محبوب صاحب انہاں دے عزیزم ظہور صاحب اور انہاں دے تمام رفقا نے جو اس پروگرام دا اہتمام کیتے، یا اللہ اپنی درگاہ وچ قبول اور منظور فرما. آمین. یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے اپنی درگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما. یا اللہ خلوص دل نال ان عزیزاں نے پروگرام کیتے، یا اللہ انہاں دے اس خلوص پروگرام کو قبول فرما. جن علماء نے بیان کیتے، یا اللہ انہاں دے بیان کو قبول فرما. جن لوگوں نے راستے دے اندر رکاوٹاں پیدا کیتیاں، یا اللہ انہاں کو ہدایت نصیب فرما. آمین. یا اللہ ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہدایت نصیب فرما. یا رب عزیزہ دے پہن کچھ بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے بھی اسا اس پروگرام دے اندر حصہ پاتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ معجز نے جو کلام پڑھیے، احباب نے جو پڑھیے، اس دا ثواب انہاں مرحومین کو پہنچا. یا اللہ ساری دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.